Chers élèves, les élèves de la première année, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la troisième évaluation semestre 2. Donc, un texte, question de compréhension, langue et communication. On va lire le texte. Un étrange vieillard. Un étrange vieillard. Ajouz gharib. Devant moi se tenait un vieillard de haute taille. Devant moi se tenait un vieillard de haute taille. Amami. كان عجوز دا قامة عالية قامة كبيرة واقفا devant moi يعني أنا هو الراوي devant moi se dressait un vieillard de haute taille. Il avait la taille haute. Il avait de larges épaules et des bras longs qui pendaient le long d'un corps mince et droit. Il avait de larges épaules. Donc كانت كتفاه عريضتان بأكتافه عريضة et des bras longs. ذراعاه طويلتان qui pendaient le long تتدليان على طول جسمه النحيف والمستقيم d'un corps mince et droit. Elle était vêtue de noir. Elle était vêtue de noir يعني كان لابس أسود. Des pieds à la tête donc من الأرجل إلى الرأس كل شيء أسود complètement noir الكل أسود كله أسود complètement sans la moindre tache بدون أدنى بقعة لون في أي مكان sans la moindre tache de couleur nulle part. Son nez aquilin donc الأنف ديالو يشبه منقار النسر aigle. Son nez aquilin un nez aquilin aquilin جاي من الaigle lui donne véritablement un profil d'aigle. اللي كتشوفو كيبان لك كتشوف في الجنب كيبان لك بحال منقار ديال النسر un profil d'aigle. Il avait le front haut كانت جبهته عالية الجبهة ديالو عالية. بومبي كنقول بومبيا بومبي. les cheveux rares aux tempes شعره كان قليلا كنقولوا دوك النواظر الحلودنين فوق النواظر كان قلال فوق الودنين mais abondant sur le reste de la tête ولكن شعر كثيف على باقي الرأس أجزاء الرأس. les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils étaient si longs et touffus qu'ils faisaient des boucles. Donc, les sourcils broussailleux حاجبه كان كثيفان كنقولوا ايرسوت كنقولوا ماشي حكين شي خارج هوك شي خارج من هوك من الجنب se rejoignaient presque au-dessus du nez فوق الانف كيتلاقاو حواجبهم متلاقين فوق الانف ديالو. et leurs poils étaient si longs الزغاب ديال الحواجب كان طويل et touffu كثيف qu'il faisait des boucles كثرت معهم طوال وكثر كيدوروا دايرين دي بوكل. Donc l'auteur s'appelle Bram Stoker, la source Dracula. Le masdar Dracula, l'auteur Bram Stoker. On va voir les questions de compréhension. Question de compréhension. 8 points. 1. Quelle est la source du texte? Quelle est la source du texte? Masdar Nas. Deuxième. Coche la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit un animal, حيوان, une personne, شخص, bien un endroit, un lieu, مكان. 3. Qui est le personnage décrit dans le texte? Qui est le personnage décrit dans le texte? الشخصية bien الشخص الموصوف في النص. 4. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. A. Le vieillard avait une taille moyenne. Le vieillard avait une taille moyenne. كانت القامة ديالو متوسطة. Vrai bien faux. B. Le vieillard portait des vêtements noirs. Le vieillard portait des vêtements noirs. كان يلبس ألبسة سوداء. 5. Entoure la bonne réponse. أحط بالجواب الصحيح. Le temps dominant dans le texte est الزمن المهيمن في النص هو le passé simple ou bien l'imparfait. Le passé simple ou bien l'imparfait. هنا راه كنوصفو راه باينه اش غنستعملو. Bien. 6. Complète le tableau suivant. عندك l'élément décrit العنصر الموصوف عنصر الجسد caractéristique bien caractérisant. عندنا son corps بحال اش وصفنا شنو هما les adjectifs وقلنا هو عالي هو et bombé. شنو هو est-ce que c'est le nez est-ce que c'est le front bien toujours c'est dans le texte. Langue et communication 12 points. 1. Complète la phrase par une expression pour proposer et justifier la proposition. يعني غتقترح مع تعليل الاقتراح. نقترح je propose de, je suggère de, est-ce que vous voulez, ça vous fait plaisir de, ça te dit de. Bien. 2. Entoure les indicateurs de temps et souligne les indicateurs de lieu. أحط بمؤشرات الزمان وسطر على مؤشرات المكان. Hier, j'ai décidé que ma vie allait changer. Donc الأمس قررت بأن حياتي ستتغير. Un papillon blanc فراشة بيضاء تطير فوق
الزهور au-dessus des fleurs. C. Les touristes sont partis à Marrakech ce matin. Donc, السياح غادروا مراكش هذا الصباح. 3. Classe ces indicateurs de temps dans la bonne colonne. يعني غتوضع هاد les indicateurs de temps في الجواب في الطابلو بطريقة صحيحة. Le passé, le présent, le futur. En ce moment. حاليا في هذا الوقت. Le lendemain. النهار اللي جا من بعد في الماضي. النهار اللي جا من بعد شي نهار آخر. L'année prochaine. العام الجاي. Avant-hier أو الأمس أو النامس. À cet instant. في هذه اللحظة. Le mois passé. الشهر فائت. 4. Colorie la bonne réponse en précisant la position de l'homme. قال لك لون الجواب الصحيح مع تحديد مكان الرجل. الأولى عندنا كرة وعندنا رجل. الثانية عندنا طبل ورجل. الثالثة كرة رجل. رابعة طابلة رجل. بيان. الأولى في كان الرجل بالنسبة للكرة. وسط الكرة خلف الكرة. dedans derrière. الثانية sur le tambour فوق البندير طبل ou bien à gauche على يسار. 3. بين ou bien أمام الكرة. بين ou bien أمام الكرة. 4. على يمين bien تحت الطاولة. à droite bien sous. 5. Indique la fonction de l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes. Épithète, attribut, apposé. 1. Ma sœur est une jeune journaliste. Une journaliste. هذا le nom. Jeune هذا l'adjectif. يعني ربنا لاصق مع الاسم. ثانية. Aujourd'hui Amine paraît malade. Amine يظهر بأنه مريض. هذا verbe d'état. بين le nom. Et l'adjectif كان واحد le verbe. Verbe copule bien. Verbe d'état. Nous avons regardé un film comique. رأينا شاهدنا فيلما مضحكا. فيلم هو le nom. comique تلاصق معه. La boîte العلبة كبيرة شغلت المكان كله. La boîte virgule grande virgule prenait toute la place. رأينا. L'adjectif est séparé du nom par une virgule. Complète le tableau suivant. عندك جدول فيه 3 خانات. 3 كولون. الجملة الأولى فيها كولون الأولى فيها الجملة. الكولون الثانية فيها وسيلة الوصف. الثالثة فيها طبيعته أو وظيفته. الجملة الأولى Il a une bouche sans dents. لديه فم بدون أسنان. فين هو وسيلة الوصف؟ شنو هي الوظيفة ديالو بها؟ الطبيعة ديالها. Deuxième, c'est un homme serviable. إنه رجل خدوم. C'est un homme serviable. فين هو le moyen؟ فين هي la nature؟ شنو هي la nature ديالو؟ Cette belle fille met un foulard en soie. هذه طفلة جميلة تلبس كنقولوا زيف ديال الحرير. Un foulard en soie. Maintenant on passe aux réponses. On va relire le texte rapidement. On va répondre en même temps. Bien. Un étrange vieillard. Donc عجوز غريب. قلنا الشخص الموصوف شكون هو البيرسوناج ديكري هو un vieillard. Un vieillard. عجوز. شحال درنا من بورتري؟ درنا بورتري فيزيك. درنا بورتري فيستيمونتير. دونك تكلمنا على الحوايج ديالو انه لابس الكحل. تكلمنا على الفيزيك ديالو قلنا قامة عالية شعره كثيف. دونك واحد الجسد نحيف ومستقيم. بيان. هنا اش من طون غنستعملو؟ واش غنستعملو لامبارفي بيا الباسي سامبل؟ غنستعملو لامبارفي. بوكوا؟ باسكو في لا ديسكريبسيون سي لامبارفي ديسكريبتيف. هنا ما كنعاودوش قصه ما كنديروش السرد فقط كنوصفو. سي لامبارفي ديسكريبتيف. دابا غنجبدو عضو الجسم مع الوصف ديالو. بيان غنبداو. Se tenait un vieillard de haute taille. Donc الوصف الأول la taille ديالو haute. La taille c'est l'élément. Haute c'est la caractéristique. Taille c'est l'élément, c'est la partie du corps. Je cède. Haute c'est la caractéristique bien la caractérisation via la description. Elle avait de larges épaules. Les épaules العضو الثاني l'adjectif large. Des bras longs. Bras هو العضو long l'adjectif qui pendait le long d'un corps. Corps الجسد هو عنصر الجسد. corps les adjectifs شنو هما mince et droit. donc تكلمنا على la taille. تكلمنا على les épaules. تكلمنا على le corps. هنا les vêtements. Elle était vêtue de noir يعني كل شيء كحل. portrait vestimentaire complètement noir. لو موان ما كاين حتى لون ابيض او ازرق. وي. son nez aquilin. nez aquilin. le nez هو عضو الجسد. aquilin l'adjectif يشبه منقار النسر. le front haut جبهة عالية. le front هو عضو الجسد. هو la caractérisation des caractéristiques. bombé l'adjectif. oui. les cheveux rares.
les cheveux هو le nom هو عضو الجسد rare هو l'adjectif. Aussi on a abondant كثيفة شعر كثيف les cheveux هو le nom abondant l'adjectif. Les sourcils broussailleux les sourcils هو l'élément العنصر الموصوف broussailleux هي la caractéristique adjectif. Se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils étaient selon les poils زغب هو le nom هو العنصر طويلة وكثيفة هو la caractérisation bien les caractéristiques. Donc il faisait des boucles. شكون هو الكاتب؟ Stobert, la source, Dracula. Est-ce que c'est un texte narratif, argumentatif, bien purement descriptif? هو نص وصفي الدرجة الأولى. Un texte purement descriptif. Et réponse maintenant. Quelle est la source du texte? La source du texte est Dracula. مصدر النص هو Dracula. Coche la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit un animal, une personne, un endroit. Oui, dans ce texte, l'auteur décrit une personne, mais un personnage. Quel est le personnage décrit dans le texte? Le personnage décrit dans le texte est le vieillard. Un vieillard, bien un homme âgé. Donc, شخص مسن جدا. Réponds par vrai ou faux. Le vieillard avait une moyenne taille. Non, non, il avait une haute taille. Il avait une haute taille. Sa taille était haute. Le vieillard portait des vêtements noirs. Vrai. Il était vêtu de noir, hein, des pieds à la tête. Donc, tout était noir, complètement noir. On tourne la bonne réponse. Le temps dominant dans le texte, le passé simple, bien l'imparfait. C'est l'imparfait, pourquoi? Parce que c'est un texte descriptif, on ne raconte pas, on décrit seulement. On fait le portrait physique, la description physique, ou bien on parle de l'aspect physique d'une personne et vestimentaire aussi. Vestimentaire, bien. Complète le tableau suivant. عضو الجسد, la caractérisation, الوصف. Le corps. هو نحيف ومستقيم mince et droit mince et droit كتسمى la caractérisation bien les caractéristiques son front جبهة ديالو كيفاش كانت haut et bombé ce sont des adjectifs qui servent à caractériser un nom. Longue communication complète la phrase par une expression pour proposer et justifier يعني غتقترح وغتعلل كلام أقترح عليكم زيارة عمي لأنه مريض. Je vous propose d'aller voir bien d'aller rendre visite à votre oncle عمكم car elle est malade. mais كيكون شخص كنقولوا rendre visite. Je rends visite au médecin. Je rends visite à mon ami. كيكون ما كانش كنقولوا visiter Marrakech. visiter un lieu. قال لك هنا دور على إطار زماني وسطر على الإطار المكاني. Hier, j'ai décidé qu'on m'avait à l'échange. Hier, c'est un complément circonstancié de temps. C'est un indicateur temporel. Deuxième, un papillon blanc voltige au-dessus des fleurs. فوق الأزهار. هذه كاملة au-dessus des fleurs كتسمى complément de lieu bien indicateur spatial. بجوج كتسمى indicateur spatio-temporel. إطار زمكاني. Oui, السؤال هو أين أما الأخرى متى. Quand. Indicateur de temps ou indicateur de lieu. Les touristes sont partis à Marrakech ce matin. Il y a une juge à Marrakech. Aïna, complément de lieu. Ce matin, complément de temps. Tableau. الماضي الحاضر المستقبل. Le lendemain. هو النهار اللي من بعد. أنا مثلا عيدنا نهار 20 نهار 21 كتسمى le lendemain يعني النهار اللي من بعد في الماضي. Donc 19 كتسمى la veille de العيد. Le lendemain de العيد. avant-hier أول أمس يعني الماضي. le mois passé شهر الفايت الماضي. en ce moment في هذا الوقت دابا présent. à cet instant في هذه اللحظة présent. l'année prochaine العام الجاي c'est le futur. هنا نديرو ما غاديش نلونو ندير فقط أن نحيط بالجواب الصحيح. الصورة الأولى في كاين هاد لام وسط الكرة bien خلف derrière le ballon. sur le tambour فوق tambour طبل. devant la balle bien devant le ballon أمام الكرة. sous la table هادو كيتسموا localisateur dans l'espace. localisateur dans l'espace à gauche à droite au milieu en bas en haut bien ملي كنقول كنحدد المكان ديال شي حاجه كتسمى localiser dans l'espace. مثلا شي واحد كيسول كيقول لك مون فيس او لا فارماسي فين هي الفارماسيان ملي كتقول لي كاينه هنا كاينه لهيه يعني tu localises la pharmacie dans l'espace. Monsieur, la pharmacie se trouve à la rue 4 devant le marché. Mais quand tu dis à la rue 4 devant le marché, tu as localisé la pharmacie dans l'espace. Dernier exercice, complète le tableau suivant.
الجملة وسيلة الوصف طبيعتها ووظيفتها. إلى اون بوش سون دون. شنو هي الجملة الأساسية؟ إلى اون بوش لديه فم، ولكن هنا زدت معلومة. اون بوش كيف هي؟ سون دون. سي اون بوش بدون أسنان. فين هو الكاركتيريزون؟ سون دون. اش كيتسمى؟ سي ان كومبليمون دو نون. وظيفته طبيعته سي ان جروب نومينال، مجموعة اسمية، حرف جر زائد اسم. مزيان. سي ان نوم سيرفيابل. فين هو لو كاركتيريزون؟ هو سيرفيابل. طبيعته سي ان ادجكتيف. وظيفته سي ان ادجكتيف épithète. Adjectif qualificatif épithète. Cette belle fille met un foulard en soie. شنو هي الجملة الأساسية؟ Cette fille met un foulard. زدنا belle وزدنا en soi. Belle, adjectif épithète. En soi, c'est un complément du nom. Pourquoi? On a la préposition plus un nom, c'est un groupe nominal. إلى هنا كانت الفيديو، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.